अचानक मौत इंसान का दिल दहला देती है। पति की अचानक मौत से बीवी का रो रो कर बुरा हाल था। दो भाई सुकून से घर में रहते थे, इस घर को तो नज़र खा गई। आज के दौर में लोगों से एक दूसरे की खुशी कहाँ बर्दाश्त होती है। बड़ा भाई बे औलाद था और छोटा भाई और उसकी बीवी साल भर भी नहीं रही और फैसला ले लिया। कल तक दोनों भाई अपनी ज़िंदगी में मगन थे, मगर आज घर में क़यामत का मंजर था। बड़े भाई के जनाजे से अलग रोता भाई हर एक आंखों को नम कर रहा था। इस घर की दीवारें भी रो रही थी। बीवी का अलग बुरा हाल था, उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। भरी जवानी में ही बेवा हो गई। चीखों की आवाज़ों के साथ उसे दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे। इस औरत का दर्द कोई नहीं समझ सकता था। बहुत मुश्किलों से मोहल्ले की औरतों ने इस औरत को संभाला, जो अपनी मियाँ की मौत को स्वीकार नहीं कर रही थी। किसी को यकीन नहीं था, सब रो रो कर दिलासा देकर जा चुके थे। इस घर के लोग अपने दिल पर पहाड़ जैसा गम लिए हुए अपने कमरों में जा चुके थे। क्या देवर अपनी भाभी को दिलासा देता, उसमें खुद हिम्मत ना थी। ये बात कोई नहीं समझ सकता था कि वे भाई जिसने अपने छोटे भाई को चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, आज वे जब किसी काबिल हुआ तो खुद भाई को कब्र में उतार आया था। दोनों भाइयों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। दोनों की दुनिया एक दूसरे से शुरू और एक दूसरे पर ख़त्म होती, मगर आज सब कुछ अधूरा सा रह गया। वक्त जैसा भी हो, उसके गुजरने का हुनर है, कमाल है। अच्छा वक्त या बुरा वक्त कभी सदा के लिए नहीं रहता है। ये दिन भी बीत गए। मोहल्ले के कुछ लोगों ने बैठक बिठाई और फैसला किया कि कैसे ये औरत अपने पति के भाई के साथ रह सकती है, वह भी इस हालत में। इसका देवर भी कुंवारा है। इस बात पर कुछ डिस्कस करने के बाद सब ने यही फैसला किया कि इन दोनों की शादी करा दी जाए। मगर जब ये खबर उस बेवा औरत को दी तो उसने साफ इनकार कर दिया कि वह अपनी उम्र ऐसे ही गुजार लेगी, मगर दोबारा शादी नहीं करेगी। अपने देवर से तो बिल्कुल नहीं, मगर ये बात नहीं जानती थी कि इससे समाज में एक तन्हा औरत का वजूद काबिल कबूल नहीं होता। हर औरत को एक मर्द के नाम की ज़रूरत होती है, इसके साथ की ज़रूरत होती है। मगर वह अपनी बात पर बस अटकी हुई थी कि शादी नहीं करनी। लेकिन जब उसके देवर से बुज़ुर्गों ने बात की, वे सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद उसने रजामंदी देते हुए कहा कि पहले इस औरत की रजामंदी अहम है। औरतों ने हर लिहाज से उस औरत को समझाया कि ये समाज इस बेवा औरत के लिए किसी जंगल से कम नहीं है। हर मोड़ पर भेड़िए टाक लगाए बैठे हैं। तुम्हारे मायके में कोई नहीं है, कहाँ जाओगी? इस घर में रहने का जायज़ हक तुम खो चुकी हो। अगर अब तुम्हें अपने लिए कोई सहारा चाहिए तो शादी के लिए राज़ी हो जाओ कि कल को कोई तुम पर उंगली ना उठा सके। शायद वे ये बात समझ चुकी थी। फिर चार मोहल्ले के लोगों की मौजूदगी में शादी हो गई। अब इस घर में दो लोग थे। इस बात का तसव्वुर भी नहीं करती होगी कि उसके पति के बाद भाई जैसे देवर से उसका रिश्ता कायम होगा, मगर तकदीर में यही लिखा था। इस बात को जितना जल्दी कबूल कर लिया जाए उतना अच्छा होगा, और उसने भी यही किया। अपने आप को वक्त की जगह पर छोड़ दिया। ज़िंदगी गुजर रही थी आहिस्ता आहिस्ता, हालात ठीक भी होने लगे। तब एक दिन मोहल्ले में शोर हुआ, सब लोग बाहर इकट्ठे हो गए। वहाँ शकीला ज़ोर ज़ोर से बातें कर रही थी। शकीला उस औरत की देवरानी थी, लेकिन वह तो काफ़ी अरसा पहले तलाक लेकर जा चुकी थी। आज इसकी यहाँ मौजूदगी सबको हैरान कर रही थी। वह अपनी तलाकशुदा पति को बहुत अच्छे से जानती थी। वो बोल रही थी कि याद रखना कि चोरों के घर में कभी चिराग नहीं जलता। तुमने मुझ पर तलाक का दाग लगाया है ना, देखना खुदा तुम पर ऐसा दाग लगाएगा जो मिटाने से भी नहीं मिटेगा। उसकी लाठी में आवाज़ होती है, अभी भी माफ़ी मांग लो वरना आज़ाब तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वे औरत ना जाने क्या क्या बोल रही थी, मगर मजाल है उस लड़के ने कुछ जवाब दिया हो, मगर उस इंसान ने इसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। आखिर वे जब बोल बोल कर थक गई, खुद ही चली गई। लड़के ने जब मोहल्ले वालों को जमा पाया तो कहने लगा, अगर इतना ही खौफ खुदा है तो क्यों बर्बाद किया अपना घर, क्यों अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी को आँख में झोंक दिया। रहती यहाँ पर बसाती अपना घर, क्यों साल भर ना रही यहाँ पर। मेरी ज़िंदगी को जो तबाह किया उसका हिसाब कौन देगा। सब जानते थे कि ये औरत ही ठीक नहीं है, इसलिए तो अपनी बहन जैसी जेठानी पर ही इल्ज़ाम लगाए थे, जिसने उसके बाप का गरीब होने के ख्याल में इसका घर बसाया था। मोहल्ले में ना जाने क्या क्या बातें कहती फिरती थी।
सब जानते थे कि कौन कैसा है और इसकी जिठानी काफ़ी वक्त से यहाँ रह रही है, मगर मजाल है आज तक उसकी कोई बुरी बात सुनी हो। और इसके आते ही घर में रोज़ लड़ाइयाँ होती, घर से बाहर तक आवाज़ें आती थी। उसको बहुत समझाया मगर ये नहीं मानी। थक हार कर तलाक इस रिश्ते का मुकद्दर बन गई। मगर अब जब सब कुछ खत्म हो गया फिर भी इसको सुकून नहीं है। पता नहीं क्या चाहती है। इस औरत को कभी ख्याल नहीं है कि जिस औरत पर इतनी बड़ी क़यामत गुजर गई है। सब लोग इस तमाशे के ख़त्म होने पर अपने अपने काम में लग गए। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा। इन दोनों ने हालात से सब कुछ कबूल कर लिया। कुछ अरसे बाद इस घर से लड़ाइयाँ झगड़े की आवाज़ें आने लगी। लोग यही समझ कर छोड़ देते कि जब जिस घर में दो बर्तन होते हैं वे खड़खड़ाते हैं, और ख़ास तवज्जो नहीं देते थे। फिर काफ़ी दिन हो गए। फिर वह औरत मोहल्ले की एक औरत के साथ अस्पताल जा रही थी कि उसको ना जाने क्या बीमारी हुई है। उसने सुनी सुनी बदबू आ रही थी। डॉक्टर ने एक साबुन और क्रीम वगैरह दी। 1-2 हफ्ते बाद फिर ऐसा हुआ, काफ़ी शोर शराबा हुआ। तब लोगों ने जाकर पूछा क्या बात है, क्यों ऐसे लड़ रहे हो। उस औरत के पति ने कहा कि इसके साथ नहीं रह सकता, इसे में बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। वह औरत रोते हुए बोली, इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं दवाई भी खा रही हूँ मगर बेहतर महसूस नहीं हो रहा। मैं खुद इस बदबू से परेशान हूँ। सब मोहल्ले वालों ने इस औरत से हमदर्दी की। कुछ औरतों ने उसे टोटके भी बताए। एक औरत ने कहा कि नीम के पत्तों को उबाल कर उसमें नहा लो। उस औरत ने वैसा ही किया मगर कुछ ना हुआ। तब दूसरे ने मशवरा किया कि कपूर से नहा लो। उस औरत ने वैसा ही किया मगर कुछ नहीं हुआ। औरत के जिस्म पर पानी पानी डाला गया। जब सब ने उस औरत की ये हालत देखी तो आहिस्ता आहिस्ता सब दूर जाने लगे। अब वह अपनी उम्र से बड़ी नज़र आने लगी। बजाय अजीब सी बीमारी थी जो किसी भी डॉक्टर के समझ में नहीं आ रही थी। इस घर के करीब से भी बदबू आने लगी थी। एक दिन एक बड़ी एम्बुलेंस आई उस औरत को उसमें ले गई। वह दिन उस औरत का इस मोहल्ले में आखिरी दिन था। जब औरत घर से निकली तो बाखुदा हर चेहरे पर एक कपड़ा था। उसका चेहरा देखने के काबिल भी नहीं था। उसका पति भी उससे दूर भाग रहा था और उसे गाड़ी में डाल दिया गया। 2 दिन बाद जब वह लड़का अकेला वापस आया तो लोगों ने पूछा बीवी कहाँ पर है। उसने बताया कि किसी शहर के बड़े अस्पताल में दाखिल करा कर आया हूँ, वहाँ पर उसका इलाज होगा। डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएगी तो फिर लेकर चले जाना। यहाँ कोई अच्छा इलाज नहीं हो रहा था, इसलिए शहर ले जाना ही ठीक है। एक औरत ने पूछा कि उसे क्या बीमारी है। तब उसने बताया कि इस बीमारी को तो डॉक्टर भी नहीं समझ रहे, कहते हैं शायद कोई एलर्जी होगी जिसकी बीमारी से बदबू आ रही है। इसके मुकम्मल इलाज की ज़रूरत है जो कि वहाँ पर हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या होगा। 1 महीने बाद जाना है। अगर इसकी हालत बेहतर हुई तो साथ ले आऊँगा, वरना जब तक वे ठीक नहीं हो जाती तब तक वहीं पर रहेगी। सब लोग हैरान परेशान थे कि ऐसा भी क्या हो गया है उस औरत को, ये कैसी बीमारी है। रफ्ता रफ्ता लोग अपनी ज़िंदगी की उलझन में उलझ कर इस औरत को भूल चुके थे। ये बात दोबारा जब निकल कर आई जब वह आदमी एक औरत को लेकर आया। देखने में वह लड़की 20 साल की थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लोगों ने जब उस लड़की को देखा तो पूछा कि ये कौन है। तब उस आदमी ने जवाब दिया कि ये मेरी बीवी है, मैंने इससे शादी की है। तब एक औरत ने कहा अच्छा तुम्हारी पहली बीवी एक अस्पताल में पड़ी हुई है और तुमने दूसरी शादी कर ली। उस औरत की बात सुनकर मानो लड़के के तेवर ही बदल गए। बग़ैर किसी लिहाज के बोला आप लोगों को और कोई काम नहीं है क्या, हर वक्त मेरे घर की बातों में ही लगे रहते हैं। मेरी मर्ज़ी, मेरी बीवी, मैं जो मर्ज़ी करूं। इंसान की 1000 ज़रूरत होती है, काम होते हैं, घर को संभालने के लिए एक औरत की ज़रूरत होती है। मगर नहीं, आप क्यों समझेंगे, आप लोग तो बस सवालों और जवाबों से मसला रखते हैं। ये देखिए मेरे जुड़े हुए हाथ, अपने काम से काम रखो, अल्लाह का करम करके मुझे छोड़ दो। मेरी ज़िंदगी में पहले ही बहुत ज़्यादा मसले हैं, मुझे सुकून से रहने दो। तब लोग उसकी बातें सुनकर अपना समूह लेकर चले गए। उस दिन के बाद किसी मोहल्ले वाले ने उस लड़के से कोई बात नहीं की। शायद इसने अपनी पहली बीवी को मार डाला था।
کچھ کہتے تھے کہ ضرور کوئی غلط کام کرتا ہے، اور جتنے منہ اتنی باتیں۔ وہ لڑکی اس گھر میں رہتی تھی، نہ کسی سے بولتی نہ آتی جاتی، بہت ہی کم گھر سے نکلتی تھی، اس لیے کسی سے اس کی جان پہچان بھی نہیں تھی۔ ایک محلے کی عورت جو کہ اس عورت کو یاد کر کے کہہ رہی تھی نہ جانے کیا حال ہوگا اس کا۔ اس نے محلے میں بہت زیادہ اچھا وقت گزارا تھا۔ دونوں میاں بیوی احترام والی اور ملنسار سے سب سے ہنس کر بات کرتے، دکھ سکھ میں ساتھ رہتے۔ مگر اس کا یہ چھوٹا بھائی پہلے تو اچھا تھا، اب اس کے کسی سے مزاج نہیں ملتے۔ کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ شاید اس نے ہی اپنے بھائی بھابھی کا یہ حال کیا ہے تاکہ اسے ساری جائیداد مل جائے۔ اب اکیلا ہے، بھائی کو تو قبر میں پہنچا دیا اور بھابھی کو اسپتال میں پہنچا دیا۔ آج کل کے دور میں کوئی رشتہ سگا نہیں ہوتا ہے، اور یہ بات اس انسان نے ثابت کر دی تھی۔ سب لوگ اس سے خود ہی دور رہنے لگے تھے۔ لوگ اس بات کو بھول گئے تھے کہ کوئی تھا جو اچانک مر گیا تھا، اس کی بیوہ کا دیور سے نکاح، اس کی عجیب بیماری نے اس کا غائب ہو جانا۔ لوگ تو یہ سب بھول چکے تھے۔ ان کے محلے میں کوئی ایک انسان بھی ہے جس سے رابطہ رکھنا ہی غلط ہے، مگر کہتے ہیں نا کہ ہر عمل کا برا اثر ہوتا ہے۔ کچھ ہی ٹائم بعد لوگوں نے خدا کا انصاف اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دوپہر کے وقت پہلی بار سب نے اس لڑکی کو دیکھا جو کہ کسی کی مدد کے لیے پکارنے گھر سے باہر آئی۔ لوگ جلدی سے اس گھر کی طرف چلے۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اکڑ کر چلنے والا انسان آج زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ اس کو شاید کوئی دورہ پڑا تھا، اب اکثر اس کو دورے پڑتے۔ اس کی بیوی تو رونے میں مصروف تھی۔ سب اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر یہ بات پھیل گئی کہ لڑکے کو فالش ہو گیا ہے، اب چلنے پھرنے سے بھی نہیں چل سکتا۔ جوان لڑکے کا یہ حال دیکھ کر سب نے اللہ کو یاد کیا۔ اس انسان کو دیکھ کر سب محلے والوں کو وہی عورت یاد آتی جو پتہ نہیں زندہ تھی بھی یا مر گئی۔ بزرگ لوگ ویسے بھی کافی نرم دل ہوتے ہیں، اکثر اس لڑکی سے ہمدردی کرنے چلے جاتے جس کا پتی اب اپاہج ہو چکا تھا، مگر اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کا میاں اپاہج ہے۔ وہی بھڑکیلے کپڑے، زیور، سجا سورا روپ سب کو حیرت میں ڈال دیا کرتا۔ بیوی کا روپ اس کے پتی کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا پتی تو اپاہج ہے، تو پھر یہ سجنا سورنا کس کام کا؟ سب لوگ یہ باتیں پیچھے ہی کرتے تھے، سامنے میں بولنے میں سب کو اپنی عزت کا خوف تھا۔ کیا معلوم، کیا پتہ وہ کیسا جواب دے دے۔ جن لوگوں کو اس عورت سے ہمدردی تھی وہ ساری باتیں سمجھ رہے تھے۔ 2 مہینے بعد اچانک اس عورت نے سب کو اکٹھا کر لیا۔ لوگوں نے اس کے رویے کی وجہ پوچھی تو روتے ہوئے کہنے لگی، میں لٹ گئی، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، دیکھو میرا پتی سے کیا ہو گیا ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا تو اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ ڈاکٹر بلایا، اس نے بتایا کہ یہ تو مر چکا ہے، رات کو اس کی موت ہو گئی ہے۔ سب لوگوں کو صاف سونگ گیا۔ کہا وہ جوان اور خوبصورت مرد جسے دیکھ کر آج کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی ہے، نیلا رنگ، کمزور آنکھوں کے نیچے کالے کالے دھبے، مردہ وجود سب کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ اس کے انجام پر سب رو رہے تھے، کیوں نہ روتے، حال ہی جو اس کا سب کے سامنے تھا، اس کا کسی نے کبھی گمان ہی نہیں کیا تھا۔ 2 سال پہلے کتنی اچھی رونق تھی اس گھر میں، یہ گھر، لیکن آج یہ گھر کسی دھرمشالہ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میت کو غسل دیا اور آخری راستے تک پہنچا دیا گیا۔ میت اٹھی تو عورت نے ایک آنسو نہ بہایا۔ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ عورت نے اسے گلے لگایا مگر وہ سب سے الگ ہو کر جا بیٹھی۔ لوگ اسے جانتے بھی نہیں تھے، اس لیے کوئی روب دکھانے کا بھی ذریعہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ سب نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اگلے دن ایک مرد اس کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ لوگ پرانے تھے تو ان کی شرافت کا ان کو پتہ تھا۔ وہ سمجھے کہ عدت کی وجہ سے آیا ہے، ورنہ آدمیوں سے تو پردہ ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے خالہ نے کہا، بیٹی تم کیا کر رہی ہو؟ اس طرح مرد سے بات کرنا تمہارے پتی کو تکلیف دے گا۔ اس بات کو سنتے ہی لڑکی نے بدتمیزی سے جواب دیا، اے اماں جا اپنا کام کر، میں جو کروں میرے معاملے سے دور رہ۔ وہ خالہ شرمسار ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ اگلے دن ایک بڑے ٹرک میں گھر کا سامان لوڈ کیا جا رہا تھا۔ یہ صورتحال سب دیکھ رہے تھے مگر سب کو اپنی عزت پیاری تھی۔ لڑکی تیار ہو کر کھڑی تھی۔ اب سب کو یقین تھا کہ اپنے پتی کو اس عورت نے مارا ہے، وہ بھی 2
दौलत की वजह से। 2 दिन बाद उस औरत ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया। ये घर मेरे पति ने मेरे नाम कर दिया था, ये बेचकर मैं शहर जा रही हूँ। वैसे मैं आपको किसी को नहीं जानती हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को आदत है बाल में से खाल निकालने की। उम्मीद है आपसे हमारी दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी। यह कहकर वह लड़की कार में बैठी और चली गई। वहाँ सब लोग आंखें और मुंह खड़े से देख रहे थे। इस घर पर जब भी नजर लगती तो दिल करता कि ये औरत इस घर को ताला लगा कर जा चुकी थी। यह भी एक औरत थी और वह भी एक औरत थी, होनी को यही मंजूर था। लेकिन कहते हैं ना कि दगा किसी की सगी नहीं होती। मोहल्ले में एक कैंप लगा था, वहाँ लोगों का मुफ्त चेकअप हो रहा था। सब बढ़ चढ़कर अपना चेकअप करा रहे थे। जाते जाते एक डॉक्टर साहिबा ने इस घर को देखा। ये घर बंद है। इस घर के जिक्र में बहुत सारी बातें चलने लगी थी। चाह कर भी वे दास्तां नहीं सुना सका जो वक्त लिख चुका था। इस 4 दीवारी में बहुत से राज दफन थे। फिर एक मरीजन ने डॉक्टर साहिबा को बताया, भाभी का अपने पति से ज़्यादा ध्यान अपने देवर पर था। उसके कपड़े, खाने पीने का ख्याल रखना उस औरत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। पति उनको प्यार को कुछ और ही समझता था। वे बहन भाई का प्यार समझता था। हकीकत में एक घिनौना खेल था जो उसकी नाक के नीचे खेला जा रहा था। जब भाई घर का कुछ सामान लेने दुकान पर गया तो वे लिस्ट घर में ही भूल गया था। लिस्ट को वापस लेने के लिए घर आया तो घर में कुछ आवाज़ों ने उसका इस्तकबाल किया। वे इस आवाज़ की तरफ गया, घर की तरफ खुले दरवाज़ों के अंदर गया। अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। बीवी और भाई उस वक्त दोनों एक दूसरे में मग्न थे। उनकी बातें और आवाज़ें उसके कानों में जा रही थी। वे आदमी घर से बाहर आ गया और एक जगह बैठकर वह अपनी बीवी की बेवफाई की वजह को सोचने लगा। इतनी मोहब्बत और इज्जत दी, घर उसके मुताबिक चलता था, उसे किसी चीज़ की तकलीफ़ ना होने दी, इसलिए दिन रात मेहनत की, हर ऐश आराम के लिए घर लेकर आया। बदले में उसने ये सिला दिया। उसके साथ इतना जुल्म असल में तो ये थी कि उसने अपने छोटे भाई का एहसास था जिसने उसके लिए हर मुश्किल को आसान किया। आज उसकी जन्नत जैसी दुनिया को दोज़ख बना बैठा था। दिल में दर्द सा उठ रहा था जो बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। मगर वे बात करता तो बदनामी भी उसी की होनी थी। इस बात का एक ही हल था, छोटे भाई की शादी होती तो उसका ध्यान हट जाएगा। क्या पता, और जब बीवी को ये सब कुछ एहसास होगा तो वह खुद शर्मिंदा होकर हट जाएगी। घर आकर खामोशी से उसने अपने हालातों को छुपाया। बीवी से जब भाई की शादी की बात की तो एक पल के लिए उसके चेहरे को देखकर कोई भी उसकी उलझन का अंदाज़ा लगा सकता था। मगर अगले लम्हे इस बात को मंजूर करते हुए बोली, जी आप ठीक कहते हैं, देवर जी की उम्र अब शादी की काबिल हो गई है। मैं भी यही सोच रही थी। मेरी नज़र में एक लड़की है, मेरे चाचा हैं, उनकी बेटी शकीला, बहुत सीधी सादी अच्छी लड़की है। मगर आप मुनासिब समझें तो मैं बात चला दूं। पति ये समझ रहा था कि शायद बीवी समझ चुकी है। चट मंगनी पट बिया, इस तरह शकीला घर आ गई। शुरू में तो वक्त बहुत अच्छा गुजरा। भाई अपनी बीवी के पीछे पीछे घूम रहा था, मगर ये खुशी अपनी उम्र कम लिखवा कर आई थी। जब बीवी को एहसास हुआ कि देवर का ध्यान अपने घर गृहस्थी पर है तो उसको ये बात खटकने लगी। अपनी फितरत के लिए चाल चलन शुरू कर दिया। मियाँ बीवी में मोहब्बत देखकर वे आग में जलने लगी। एक दिन जब शकीला अपने मियाँ का कपड़ों पर प्रेस कर रही थी तो उसने शकीला को आवाज़ दी, अरे बावर्ची खाने में भेज दिया। खुद उसने जाकर देवर का सूट जला दिया। शकीला तो खौफजदा हो गई जब उसने अपने पति का सूट को जला हुआ देखा, और जब उसके पति ने ये देखा तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। वे इस तरह उसके बीच में पहली कलेश पैदा हुई। ये सिलसिला चलता रहा, कभी खाने में नमक तेज़ तो कभी साफ कपड़ों पर दाग लग जाते। पहले पहले तो शकीला सबको इत्तेफाक समझती रही, मगर फिर वे अपनी जेठानी को मक्कारी समझ गई। एक दिन जब शकीला चावल बना रही थी तो जेठानी ने चूल्हा तेज़ कर दिया, मगर आज उसकी चाल उलट पड़ी। अभी वे बावर्ची खाने से निकलती कि शकीला और उसका पति दरवाजे पर खड़े होकर उसे देख रहे थे। शकीला ने कहा कि भाभी आप इस बार मुझे पागल नहीं बना सकती, आज मैंने आपको पकड़ लिया है। भाई आपने देख लिया, ये औरत मेरा घर बर्बाद करना चाहती है, ना जाने कितनी कोशिश कर चुकी है। आज सब कुछ आपके सामने है। पति ने अपनी बीवी को अपने हाथ में लिया और इस अमल की वजह से पूछी। आवाज़ें सुनकर देवर भी आ गया। अपनी जान से प्यारी
انصاری بھابھی کو روتا ہوا دیکھ کر اپنی بیوی سے بولا، تم میری بھابھی پر الزام کیسے لگا سکتی ہو؟ وہ ایسا کیوں کریں گی؟ تب اس کی بیوی نے کہا، یہ ہمارا گھر بسنا نہیں دینا چاہتی۔ یہ سن کر بھابھی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا، نہیں بہن، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ دیورانی نے کہا کہ آپ کے آنسو کسی اور کو بگلانے کے لیے استعمال کر سکتی ہو، مجھے نہیں۔ آپ ایک جھوٹی اور ایک چال باز عورت ہو۔ ابھی وہ اور کچھ کہتی کہ دیور نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رکھ دیا۔ ایک دم سی خاموشی چھا گئی۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا گریبان پکڑ لیا اور بولا، یہ کیا حرکت کی ہے تو نے؟ اس نے جواب دیا، آپ نے اس کی زبان نہیں دیکھی؟ تو اچانک یہ آواز سن کر دیورانی ہوش میں آئی۔ ہاں، میری زبان دیکھی۔ آپ کا اپنی بھابھی کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سن کر دیور نے ترنت ہی اپنی بیوی کو طلاق دے ڈالی۔ یہ سب تھوڑے سے ہی وقت میں ہوا۔ ہوا کا جھونکا دیور کا ہنستا ہوا گھر اجاڑ کر لے گیا۔ سب خاموش۔ شکیلا اپنی بربادی پر رونے لگی۔ دیور نے ہاتھ پکڑ کر گھر سے اسے نکال دیا اور خود کمرے میں بند ہو گیا۔ حادثہ ہو کر گزر گیا، مگر اس کا اثر بڑے بھائی کی زندگی پر ہوا۔ وہی غلط کھیل پھر اس گھر میں شروع ہو چکا تھا۔ پتی کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے دونوں کو مصروف دیکھا تو کہا کہ اب میری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے، میں یہ اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بیوی نے ہلکے سے کہا، اگر تم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہو تو جاؤ، گھر سے چلے جاؤ، مگر ہمیں پریشان بالکل مت کرو۔ اس کی بات سن کر پتی کی غیرت جاگ گئی۔ اس نے ایک جھناٹے دار تھپڑ اپنی بیوی پر دے مارا۔ یہ بات چھوٹے بھائی کو ناگوار گزری۔ اس نے جوش میں آ کر اپنے بڑے بھائی کا گلا اتنی مضبوطی سے دبایا کہ اس کی موت ہو گئی۔ یہ سب کیسے ہو گیا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ شیطان نے پل میں دونوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ معصوم کی جان لینے کے بعد اس کو حادثہ قرار کر دیا گیا۔ ایسا ڈرامہ رچایا گیا جیسے اس کی موت کا غم ان قاتلوں سے زیادہ کسی اور کو نہیں ہے۔ نکاح ہونا بھی ایک سازش تھی۔ محلے کے ماحول کو جانتے ہوئے دونوں نے اوپر سے انکار کر کے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ 1-2 مہینے تک خوب زیادہ جشن منایا۔ آخر کار ان کے کرموں کا پھل ملنا شروع ہو گیا۔ جب اس عورت کو اپنے جسم سے ایک قسم کی بدبو آنے لگی، اس کا محبوب دیور جس کے لیے اس نے اپنا پورا گھر برباد کیا، وہ اسے گھین کھانے لگا۔ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ علاج سب کچھ ہوا لیکن اسے آرام نہیں ملا۔ ایک دن اسے ایک یتیم خانے میں چھوڑ آیا اور اسے دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا اور اپنا گھر بسا لیا۔ دوسری شادی کر لی اور اپنے گناہ کو بھول گیا۔ تیسری بیوی بہت زیادہ خوبصورت تھی، مگر مکاری میں اس کی بھی استاد نکلی۔ آہستہ آہستہ اس کے کھانے میں زہر دیتی رہی۔ لڑ جھگڑ کر اپنے گھر نام کرا لیا، اسے ایک مریض بنا دیا۔ خاموشی سے پڑا وہی کھیل دیکھ رہا تھا جو اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اس نے کیا تھا۔ پل بھر کے لیے اپنے گناہ یاد آئے، تکلیف دل پر جا رہی تھی۔ زہر کی وجہ سے اس کی کمزوری بہت تھی اور اس صدمے کا مقابلہ نہ کر سکا اور موت ہو گئی۔ بیوی نے گھر بیچا اور دولت سمیٹ کر گھر چلی گئی۔ یہ تھا اس کا انجام۔ ایک عورت اس نے ڈاکٹر صاحبہ کو بتاتے ہوئے اپنے دوپٹے سے اپنی آنکھیں صاف کی اور کہا، یہ بیماری نہیں تھی، میرے جسم سے بدبو آتی ہے اور آہستہ آہستہ اتر رہی ہے، یہ خراب ہے، آپ میرا علاج کر کے خود کو پریشان کر رہی ہیں، یہ میری سزا ہے اپنے فرشتے جیسے پتی کو دھوکہ دینے کی، ایک لڑکی کی زندگی برباد کرنے کی۔ ہو سکے تو میرے لیے دعا کریے گا کہ مجھے موت آ جائے۔ وہ مریض اپنے آپ بیتی سنا چکی تھی، مگر میں سن ہو چکی تھی کہ یہ ہمارا سماج ہے، ایک عورت ایک مرد جو اپنے گناہوں کا حساب دینا بھی برابر کرتا ہے، آخرت میں بھی کرے گا۔ یہ مریض اپنی عمر سے بھی زیادہ لگ رہی تھی، اپنے ہر جرم کا قبول کر رہی تھی، مگر اس کا کیا فائدہ، جب ضرورت تھی تب کچھ نہیں کیا۔ یتیم خانے میں رہتی تھی، دن بھر بیٹھی رہتی، آنکھوں میں آنسو ہوتے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتی۔ ایک دن اچانک سے زمین پر گر گئی، اس کو اٹھایا اور ڈاکٹر نے جب اس کا چیک اپ کیا تو پتہ چلا کہ اس دنیا سے جا چکی ہے، اس کی سزا یہاں مکمل ہوئی۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ سب کیوں ہوا، مگر پھر احساس ہوا کہ یہ ہونا اس کا انجام اللہ نے لکھا تھا اور دنیا کو دکھایا تھا۔ عورت کی تکلیف کا اندازہ لگانا ناممکن ہے، لیکن جو گناہ اس نے کیے تھے اس کا سزا بھی کاٹنی، دونوں نے اپنی سزا کاٹ لی۔ کیوں لوگ گناہ کرنے سے پہلے اپنے انجام کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کیوں یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہر کام کو دیکھ رہا ہے
اس سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ گناہ کے بعد معافی مانگنا ٹھیک ہے، مگر وہ گناہ کرنا ہی کیوں؟ اگر تھوڑا سا اپنا دل مار لیں، اس بات کا یقین دلوائیں کہ یہ سب تھوڑے پل کے لیے ہے۔ ہم یہاں پر مسافر ہیں، اس دنیا کی طرف سے ہم کچھ بھی نہیں لے کر جا سکتے۔ وہاں جواب دینا ہے، کھانے کا، پینے کا، ہنسنے کا، رونے کا، غلط سوچنے کا، غلط کرنے کا، صبر کا، ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ آج کی کہانی میں صرف اتنا ہی۔ آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی۔ دھنیہ واد دوستو۔